hinon buntag hapon. Sakto ra sa katakis, upload dili aslong. Pero may nagreklamo, inig human nilag inom. Kay di madagpugong, silang tanan kalibangon. Tubang bahal, tubang bag-o, parihas ra o gipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. May manag kumpari, gikan pas layong biyahe. Inom sila tuba, painit daw sa tinai. Pag human nilag inom, sa tubang balik 50. Ang duha ka kumpari, sa CR nagpuli-puli. Tubang bahal, tubang bag-o, parihas ra o gipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. May ni-order o bahal, gamiton sa ilang kasal. Ipainom sa nangumbira, ngawa niya giimbitar. Mura o ipangpurga, ang tanang nakainom. Nigawas ang kinaon, humba, adobo o lechon. Tubang bahal, tubang bag-o, parihas ra o gipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. Apan pagkadimalasa, kay hasta siya nagproblema. Kay ang iyahang papa gipainom sa bisita. Iyang papa ni dagan, kay di daguok ang tiyan. Sa CR wa ka abot, nakaigit sa iyang short. Tubang bahal, tubang bag-o, parihas ra o gipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa igit. Tubang bahal, tubang bag-o, parihas ra o gipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa